سلام جماعة الخير. اليوم راح نشوفوا l'hypersensibilité de type 4. كما سبق قلت لكم l'hypersensibilité de type 4 elle est à médiation cellulaire, c'est-à-dire la cause تاع la pathologie elle est cellulaire, ماشي كيما le type 1, 2, 3 qui est à médiation d'anticorps. Les cellules هادوما اللي يديرونا l'hypersensibilité يكونوا soit CD4 plus ou bien les CD8 plus. Les CD4 plus tout simplement هما les TH naïfs qui peuvent se différencier le cas هذا تاع l'hypersensibilité soit en TH1 ou bien en TH17. Quant aux CD8 هما tout simplement les LTC. نبداو نشوفوا le cas تاع le CD4+. في le cas تاع l'hypersensibilité due aux cellules CD4+, عندنا زعما نبداو ب TH1. نبداو بلي TH1. l'antigène هنا يكون à petite taille, يكون super صغير l'antigène. Par exemple, عندنا le nickel. Le nickel هو un métal معدن يجي par exemple quelques bijoux, سناسل في المسايس في خواتم. une fois هذاك le métal هذيك المسياسة تكون فوق اللحم، عندنا la peau تتكون من l'épiderme ومن le derme. هذاك une fois هذيك السلسلة تكون فوق la peau، l'antigène à petite taille يدخل vite à travers l'épiderme le derme. une fois يلقى روحو في le derme تجي les cellules dendritiques اللي تسمى aussi Langerhans اللي هي دي CPA تبلعو وتروح تميغري لي غانغليون لymphatiques وتعرضو ل TH0 via le CMH2. TH0 يتعرف على l'antigène via le TCR d'un côté, et d'un autre côté les CPA يفرزوا لنا l'IL12 اللي ينسيتو ل TH0 يتحول لنا ل TH1. les TH1 à leur tour يروحوا يسكريتو لنا l'IFN gamma اللي هو يروح يكتيفي لنا لي ماكروفاج. لي ماكروفاج هما تاني تيسكريتو لنا دي سيتوكين برو انفلاماتوار لي لو رول تاعهم يديروا لنا l'œdème, la rougeur ou la fièvre. كما leur nom l'indique, ce sont des cytokines pro-inflammatoires, يعني يديروا لنا une inflammation professionnelle. Ce sont des cytokines professionnelles qui déroulent l'inflammation. Donc le macrophage d'un côté donne l'inflammation via les cytokines pro-inflammatoires. D'un autre côté, le macrophage il sécrète des enzymes lysosomiques et des réactifs oxydés. هادوما يروحوا يديروا لنا endommagement du tissu. Donc l'épiderme تاعنا ou le derme تصرالو une inflammation et un endommagement. C'est le cas par exemple de la maladie dermatitis. C'est une inflammation de la peau. هنا شفنا كيفاش les CD4 qui تتحولنا en TH1 ديرنا une hypersensibilité. Donc نشوفوا le TH17. Le TH17 le même principe تاع TH1. Une fois يدخلنا le pathogène par exemple les champignons يقيسوا لنا la peau تاعنا تصرالنا la même chose une cascade activation تاع les cellules dendritiques qui migrent les ganglions يactivوا لنا le TH0. mais هنايا les CPA au lieu de sécréter l'IL12 يروحوا يسكريتوا لنا l'IL6 ou TGF bêta. كي يسكريتوا لنا le
TL6 TGF-bêta, ils vont inciter le TH0 تتحول le TH17. TH17 sécrète IL17 اللي يروح هو ينسيتي لي نوتروفيل باش يزيدوا يخدموا فوق اللزوم لي خدمتهم، وهنا منا يجونا لي مالادي اوتو ايمون. دونك شفنا médiation cellulaire via les CD4+. دوكا نشوفو كيفاش يصرى l'hypersensibilité de type 4 à médiation CD4-8. Les CD4-8 tout simplement les LTC خدمتهم les LTC يكونوا يدوروا في la circulation sanguine كما شفناها في le cours تاع CMH1 و CMH2 كي يتلاقاو مع une cellule qui exprime un CMH1 faire un peptide antigénique ماشي normal تروح تسكريتي لنا les perforines et les granzymes باش تقتلنا la cellule. C'est le cas par exemple تاع le diabète de type 1. هنايا les cellules تاع le foie elles vont exprimer un antigène ماشي normal, un antigène du foie فوق CMH1 ماشي normal. Les cellules LTC تفيق بلي elle n'est pas normale واش تروح دير elle va détruire les cellules تاع le pancréas وهنا يجينا le diabète. Et voilà, on a شفنا l'hypersensibilité de type 4. L'hypersensibilité de type 4 c'est l'hypersensibilité due aux cellules soit CD4+ اللي يتحولنا en TH1. Les TH1 une fois active تروح تاكتيفينا les macrophages اللي هما يروحوا يديروا لنا des dégâts. Par exemple la maladie تاع l'inflammation de la peau. ولا يتحول لنا en TH17. TH17 تروح هي كي تاكتي TH0 يتحول لنا en TH17. il va sécréter l'IL17 اللي هو يروح يدير لنا une hyper activation تاع النيوتروفيل ويجونا les maladies auto-immunes. d'un autre côté عندنا les LTC. les LTC هما يروحوا ils vont détruire les cellules تاع le corps humain qui يلقاو un CMH1 pas normal. هنا يجونا des maladies par exemple la maladie تاع diabète type 1. Et voilà, si vous avez des questions vous n'avez qu'à les poser et bon courage.